जों पाइया बखरनाय बेलायखौनो हामबाय बोर्ड ऑफिस ताना खाबा बेलायनाय फटक कायसा Ora nai Rampodondo Juta Moza Party Thangai 29 तारिख आखिनो Agartalawo Rashtrapati no Rajyapal no deputation laipu governor no deputation laipu tan bagre laido hungkai bro bahas haimia anga de pressure nukha no tan bagre tino jago deputation na phai mase hi anga haimia laido bakado masa ke kes haimana dongtilta tan bagre phailai hungkai tiba mo tharaw e bisor ang kuti rohmani chalayo hunese bo deputation laipu Moro 2018 simen এই বিজেপি আইপিএফ সরকার মানুষের যথেষ্ট সুযোগ দিশা কোটি হাজার কোটি তুই ভাই মানে অরাং বরথাং সারিয়েছেন বড় দিন সরকার এই দেশে বসে রাং ফাইবা 600 কোটি 650 কোটি সে ফাইজো হ্যাঁ আমনি বিসঙ্গে বেতন নিমানো 600 কোটি শেষ বড় ডেভেলপমেন্ট সামং খানি সালা এই ত্রিপুরা মথানো পুইলা সরকার যে ত্রিপুরাসনে ডেভেলপমেন্ট ইম্পর্টেন্ট দিও ত্রিপুরাসনে যত কিছু নি খেরেংবা হসপিটাল থেকে শুরু খাইয়ে চিনি পারানি লামা রাস্তা থেকে শুরু খাইয়ে সামুং খাইয়ে একমাত্র ত্রিপুরা মথা সাবজনাল অফিস 44টা খাই দিকে তাবু আগে সিপেন 15 বছর লাগাতার সরকার খাইবর মুংসাপন করে এই বিজেপি আইপিএফ তেনসং এক বছরে কে এডিশনাল সরকার চাও দেখ নাই মুংসাপন ডেভেলপমেন্ট করে Boroni bomno rangsau hinti prama tanang kangkai kereng bar hospital no Apollo hospital khai ne rang 30 lakh de 30 কোটি dong kamo 20 কোটি 30 কোটি 28 কোটি rang sanmane 30 কোটি di horka ei সরকার রক রাজ্য সরকার আবে এডিসি গমে রাংসাই ফেকেবো বিল্ডিং তাই তং ফুকপা বড় রাংসা নাই সালা রাংকি হাইনে কুলুম পুরবা খুচাইমান Borni isu tau kai sabjunalo deputation life borni isu cengbu di pramo tharabu blogo deputation dia dua lebar kata deputation na krika sabjunalo thangai deputation marinai junalo thangai deputation marinai nani o gumuti junal khaimani ai chinsar besok orang ka gumuti junal khaimani 3-4 mas chini sabjunal office khaimani besok 3-4 mas siko Kamu samu kene baro, edisi rang sih rohnya bro, zoto blok tu roh paimase, tini ti pramothana blame tamu khai, ti pramothana rang kuti rohmani, an by governor no deputation difu. Hamya ang tini phone boy kok sapai dro, tak kisah sorry hamka, kisah cai nengiman kha, ini kisah muni ro kok sakabo, bini ceng sulman imbagai, boba grabu phanman tu, ceng zoto bin bagi masuk lainai, ebong ceng bobagrani login tongnai abono जों bakas mai tanggai जों boskangi chini mission chini vision chini thinang na जों ठीक ma khainai bobagra sate kesu krika haisi chin hawo bobagrani ekmatro tekri जों kuno khaina ya bobagrani kok khanai tongkhai jengkha bono ठीक khainai tamo khaya bini kok simi ठीक khai bini kok simi khanai tongdisun ora oni ram borosong phaitiri election ganang gahai ai mairong kisah rokan tiba sama pajala hable ke sakati jeng kosilia sih ai gosimale berani kok bon jotesto jorarika baksa tabuk cina ro tong kesu sipem ro haino masa musuh si uang ko mahai kika kesak na ro haita masa musuh kan paple lai tabuk nan yang butong menteri ke Samsung sini yang thagra meeting khanya urang lai jo tam ni bagai bono sama ini salah tan mesin bonta khanya kipi salah এই ত্রিপুরা no 25-26 বছর 30-35 বছর সরকার তখন ইয়া গলব মুং সাপন চেয়ার জাগলিয়া जों चिनि हाव तङैनो बैनि बसागे जों बैबाय सातक पिटक खायजाका आ कक साब सानाय जों तानि बरना हायनाय दे सरकार दुफिनाय साला যারা সিপেম খানি দনের বাংতিনো সানা মুসুঙ্গু মো হাই দিন তাই ফাইলিয়া তাবো আধুনিক যুগ 21st সেঞ্চুরি যুগ তাবো সোশ্যাল মিডিয়া নি যুগ আগিন হাই বন্ডাই ঠকই তনি মালয়া আ দিন যুগ পাই খাইছে আ দিন যুগ পাই খা তাবো 21st সেঞ্চুরি যুগ ফাই দङ बोबागानि যুগ সিতাবো
जों आगे जुग करिखा बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक्य बाहादुर नि जोग मुं सापन ताई करिखा अबन चिनि लास्ट फाइट अबन चिनि ग्रेटर टिपार ले ताई सालाका लास्ट फाइट जों लास्ट फाइट जों जयनो नांनाय जों हाव बासि दंनि गांखाय अ लास्ट फाइट जों जयनो नांनाय हेति एबं जों जयनो नांनाय अबन चिनि बाखाव कॉन्फिडेंस दङ चिनि पॉइंट दङ चिनि बुबाग्रा नम्बर्स कांगति जों लास्ट फाइट जों जयनो काजिनो कुंटावना दे जों जयनाय जों बसकाव सरकारबो फायनाय जत बुचिनि जत मानथाय सकथायबो जों आवाज दिसाय मानाय दिल्ली सरकारबो जों थुनुगै मानाय ताई चिनि बखाव चिनि ग्रेटर टिपाले जों मानाय अमसुक साइनानि कक पाइरिखा बुबाग्रा आइग्लकथ टिप्रा मथ आइग्लकथ वाइटीएफ टीडब्ल्यू आइग्लकथ ने अरन कक साम पारि बिजेपि तामसा আমরা মথা লগে আইলেন সইব বড় এলএন সিকাতে সরকার ফাইলে আছে মানো সিপিএম রাও জিতেনজনে সোংনাই দে বউতা মাসা আমরা মথা লগে আইলেন সইমু তারপর না সরকার আইব মথা আইলেন সি এখন সরকার ফাইমিয়া কংগ্রেস ওয়াইন তাবল উলু তলজে মানে ওলা যাইছি সুদীপ বর্মন সং বড় তামসা মথা তং খাইছে তং নাই ওয়াসো তামসা আমরা মথা লগে আইলেন হইলে ঠিক আছে সরকার আইতে পারে মথা লগে আইলেন না হইলে আমরা বাড়ি বয়া থাকতে পারে মথা মাংসে তাবু হইছি গ্রাম পাহাড় শহর যতন মথা টিপ্রা মথান তিন নাসিকলাই দङ অ তিনি বাকমা কেন্দ্রনি অ চিনি 72 কামিন বরব जों মথানে একমাত্র খাইনাই কোনো পার্টি খায়া বিজেপি नि কোনো একটা ভোট করে অবন जों প্রমাণ খাই মানে আগামী 2023 হইছে আপনি সাইমানা বিজেপি কেন্দ্র সরকার মোদি অ টিপ্রা হানি টিপ্রা সরক তাবো থানজা দङ ওলবো থানজা দङাই চিনি बुबाग्रा नेतृत्व जों अ हाव बासि दंसो जों संग्राम खाइनतानाय ग्रेटर टिप्रालेन जों मानायनो मानाय ग्रेटर टिप्रालेन बागै जों फाइटानि खाइनाय हइसे ताबसे काइसा करि देबा ममता सामानि एबार खेला হবে नै एबार खेला হবে 20 टा सिडी रे बाबा जों ताकलाय 60টা জায়গানো টিপ্রা মথা ক্যান্ডিডেট নাই তারপর সে খেলা হবে সাবো পায় না রে নাই আগে খেতাম হন্তি তোমরা ট্রাইবেল তো 20টা সেদে না লড়বো অনিসো মানসার রক্তা কিসা খাইনো সিবেম দং পুরো আগে টিপ্রা সরকার শুধু 20টা মাং আগে আঞ্চলিক পার্টি খাইব্রো বহাইনো অ 20টা সিদমা जों হাতে যাগো তারপর जों ববে হাতে জানাই লিয়া বুইনো রনাই जोंसिवो बुबाग्रा ताबो बुइनो रनाय जोंसिवो जों ताबो बे हाते जानां लैया অবন বুবাগ্রা ভাই তে আইন বড়নি পার্থক্য এবং বুবাগ্রার একমাত্র লিডার টিপ্রাসন তিন মথাঙ্গি তিসানাই আগে जों गोबां বছর আঞ্চলিক পার্টি খাইলাইকা চিন্তা জ্যোতি সং খাইলাইকা তের আদা আলো সংগঠন খাইলাইকা আগে দিল্লি থানা গঙ্গে তা মাংলাই সাইমান চাঁদা মা খালি চাঁদা বাজাবা থাঙ্গি রাং মা খাগলায়ু পাড়া থাঙ্গি রাং মা খাগলায়ু বুবাগ্রা फाइमानि यागोलो रांदा खाग नांसा जुतिस बखे तेसिन जाखै लां थांगो नायने दि सबसो दिल्ली थाने कामा दङ जागाव नरके मनके 3000 बयना दिल्ली थाङै गुरि चाइ फायना मा दङ हैदा ब मांस रां 1 कोटी मत रां खरच खाकिका बनो एकमात्र सम्भव जे तीन टिप्रासरकनि 13 लक्ष बड़ रकनि बिनि जे नासिक मुं बिनि जे नाका TCF टिप्रा सिटीजन फोरम नरको खनाका TCF कालिमानि तीन टिप्रा मथानि आबोखे जों दाबो माइनरिटी मुस्लिम हायकेब जारा वानसा दंनाय न बुबाग्रा कमिटि खायरिका बासका ताम हन्ति आईपीटी किसा मास मज दंखुदु लामा रस्ता नंगदिरो सानै रक्ता मास मुसु बीजेपी दंगो बनते कुन सामुं गरै बुबाग्रा ताम खाखि नाय दंदो बरा काहाम गताय सागला ताम हन्ति आइ टिप्रा मथाबा टिप्रा सबै खाइने जे मथा खाइमानि ताङि वासानो कमिटि खाइरिसा अंते वखेनो हा बरोबर ग्रेटा टिप्रालेन सांगा ताङि वासानो कमिटि खाइसा अंते वखेनो जों टिप्रा मथांखा बुबाग्रानि बखरंखा बाहाया बुबाग्रानि बखरं तिनि जों वानसके ब 10 दिन सकान वानसो खिबु 1 बखस कान वानसो खिबु तामं नाय आगे खै बरखैता म जन ताखमनो जुता मजा खाइलेदो जनजाति बीजेपी से खायो कते तम जनजाति बा खाली त बीजेपी न तेन जनजाति खाइजसा ओ सिपिएम आमाखै टिप्रासन ताम थंका सिपिएम र गणमुक्ति परिषद टिप्राखै गणमुक्ति थाका वासरखै सिपिएम याला सिपिएम खाइलेपु ताकलाइखे डिफारेन्ट अबनो
टिप्रा मथा बोबाग्रा जों ताबो बे थोंजागिया जों बयनोसो थोंसिनाय ताबो जों थुरुकसा माइनरिटी वानसाराव जों दा कमिटि खताबो खाय टिप्रा मथानिसे चिनि सेल दङ चिनि उब्रानो थोंमाखा जों ताबो खायसि जों ताबो तें सालांका जों ताबो 2023 20टा सिदो जों लरायखाया चिनि टिप्रा मथा बोबाग्रानि नेतृत्वे जों 50टा থেকে 60টা জায়গানো जों লড়াইখাইনাय এবং টিপ্রা মথা সরকার গঠন খাইনায় আপনারা যত টিপ্রা সরকারের সমস্ত দুর্দশা बोबाग्रा नायनाय গ্রেটা টিপ্রা লেনবো জনম মারি ফাইনায় কেন্দ্র সরকার তাই লামা করি খেবরনি থানি बोबाग्रानि একমাত্র চিনি লিডার তাবো খাইছে बोबाग्रानि একমাত্র লিডার बोबाग्रानि कखनाय जों मासलिनाय साबो अरब बुट बासाया टिप्रा मथानि कुनु कक बानान जाग्रै बोबाग्रानि एकमात्र चिनि लिडार ठीक खायनाय साबनो कैंडिडेट नाय साबनो बुट बासारिनाय 2023 जों कुनु साना नाया बोबाग्रा जे सामाने जों आबासि जों तिनि गसै नानानि अमसो सिमिसिन सामौ ताबो टिप्रा मथा बादे सारा टिप्राते कुनु चर्चा करिखा আগতলা থাঙে ওয়াসার सोंनायदि আরে এবার কোন সরকার আইব রে গাঙ্গাই বিজেপি রব আশা লাইজাক আমরা তো মথা লগে এলায়েন্স হইব তো অংতে ওখানে